So, maayong buntag, Pilipinas! It's your time! It's God's time. So, padayon ta sa atuang paghisgot or pagtuon nini nga libro ni Vladimir Sabchuk. Mahitungod sa ang pag-abi-abi o pagtagad sa balaang espiritu. So, dirita sa page 134. So, continuation na ni siya sa gitudo ni Ruby. Abi, malibog mga kuha nilang doha. Ruby, no? Ruby. So, continuation ni siya sa katong isgutan diri og unwinting an authority, dihog og otoridad. So before ta magsugod, magampo sa ta. Hallelujah, magpray ko mga igsoon. Amahan na mo nga langit nun Lord, amo kang ginapasalamatan bisan pa man sa imong pagkamaayo, nini nga kabuntagon. Among ginaila Ginoo nga sa among kaugalingon wala mi arang mahimo. Holy Spirit, nagkinahanglan mi sa imong tabang, nagkinahanglan mi sa imong guidance nini nga kabuntagon. Mahimong kawang Lord, kining among tun-an karon kung wala ka balaang espiritu. Salamat Lord, nini nga among pagpadayon sa pagtuon, nini nga mao nga libro, kining na ang pag-abi-abi sa balaang espiritu. Salamat sa imong pag-abli sa matag usa namo ka mga salabutan nga among mga idulungo Ginoo nga dili kini mahimong kawang Lord, kining mao nga ang pagtuon kun dili mahimo gid namo kini nga malaktan sa matag adlaw sa among kinabuhi aron sa ingon ni anak Ginoo. Makapadayon kami sa mga pag-alaga diya kanimo. Salamat Lord sa knowledge and understanding nga imong ibutang sa matag usa namo ka mga pangunahon na ibig kasing-kasing. Salamat Lord sa imong pagpataliwala kanamo balang espiritu nintak na hangtod sa imong pagtapos. Among isalig kanimo ang tibok namo nga buluhaton karon pinaagi sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. So dirita sa page 134 magsugod diri sa ang atong nasamdan nga garbo sa kaugalingon. So, kahit lang kay murag na akong ubo sa mukan man. So, dirita sa mao nga kuano kining pulong ako una mo basa atong himo murag gyud nga sequence. So atong pamaagi ani kay sira makabasa ning utubangan, ulahi ta magsugod. Hallelujah. Ang ulahi wala kay nang ulahi oy. Wala kay nang ulahi. So andaman na atong microphone dia. Katarang DJI lang kay ma-record na dapat ayaw na katarang. Dayon kuan ra ang asa gid ba man ang atong kuan ani kining na ang oras alas 11 no? Nani Princess Friends. So taman ra ta og asa ta kutob nga magdepende sa ato ang oras. Dili ta magdepende sa ato ang libro karon. So, atong oras human na, so ato na pong humanon. Padayon na po ta sunod. So, ako yung na mo basa igsoon. Sunod lang mo diha sa inyohang mga libro, no? Matod pa diri sa page 134, magsugod diri sa kanang ikatulong nga paragraph, apil ning English. Ang atong nasamdan nga garbo sa kaugalingon, mapahitas-ong bili sa kaugalingon o garbo ang anaa sa ugat sa atong dili pagtahod ngadto sa otoridad. Sa dihang nahubog si Noe, ang usa sa iyang mga anak nga lalaki nagpakaulaw kaniya og kana ang nagdala og tunglo kaniya. Kahibulungan kini tungod kay sa bag-ong tugo ni Noe nakita nga matarong nga tawo apan ang iyang anak nga nagpakaulaw sa iyang amahan giisip nga dautan. Sa atong timbangan sa sala, ang pagkapalahubog mas grabe pa kaysa walay pagtahod sa mga ginikanan. Hilabi na kun wala sila musunod sa atong mga sumbanan. Kadaghan kanato naglikay nga mahubog. Apan ang walay pagtahod sa otoridad sama lamang sa usa ka normal nga bahin sa kinabuhi o sumala lang sa atong gihunahuna. Apan wala ta makaamgo nga kini naghatag og tunglo kanato. So mao ni siya mga igsoon no. Kining otoridad mga kaigsuonan dili lamang ni kay ato ni siyang i-apply
diri sa ato ang sulod sa ato ang grupo or denomination or simbahan. Kundili, ug ato gining mahibaw-an nato ni ron tanan dire. Kundili ma-apply ni siya bisan pa sa ato ang panggobyerno. No? Kay ang Bible nag-ingon man pud dito nga kinahanglang tang mosunod sa mga namunuan. So kinsa man ang namunuan dire, example karon sa Dipolog, mayor, mga vice mayor, congressman, dayon gobernador, mga pulis. Mao na sila og dili ta mosunod ana. Gayingon diri nga kanang kuan ka, kanang tawag nga sa tawag aning ni-disobey ka. Kay siyempre sa mga otoridad kasi sila man ginatugutan sa ato ang gobyerno pod nga moy mo dumala aron sa ingon ni ana nga dili gubot ang ato ang panggobyerno, di ba? Pareha ng pulis. Mingon gani nga naikorpyo ron taman ra mga minor de edad bulaag taman ra alas 10. Pag mulapas nag alas 10, alas 11, pwede na sila dakpon. Taman na sa buntag. Na di ba atong hinumduman sa niagi katong pag COVID nga grabe ang curfew ato. O mga ginadili. O pero daghan gyapon yung musupak di dakpan man, preso man. So inana siya, ug musupak dili ka mosunod sa mga authority diha sa ato ang gobyerno. Posible nga kuanon ta kanang silutan ta. So diri pud ta sa kay kita naaman ta sa spiritual. So diri ta sa spiritual karon. So di ba atong nahibaluan nga silang daddy, mami o to mga kaigsunan rin, mga leader, ang gusto gyud nila nga motubo ta sa espirituhan ng bahin sa ato ang kinabuhi. Di ba? Mo kay na og makahimo tag sayop. Siyempre istoryahan ka. Dili tungod kay gikuan ta kanang naang duot ta pa ilalom. Kun dili nga gihimo na tungod kay para mo guruta. Kaya ang Ginoo mga kaigsuonan dili magina sa musugot nga magpabilin ta sa ato ang kinabuhi kanadto, di ba? Tuo mo? Dili na sa musugot ang Ginoo nga siyempre sa una matagusan nato na manggita sa dili maayo nga kinabuhi. Oh. Dayon tungod sa grasya ug gugma sa Ginoo iatang gikuha diha nga kinabuhi. Nga niya karon ta diri nga nangalagad sa Ginoo. So siyempre og padayon ta atong mga kinabuhi sa una nga wala mahitsubay diha sa iyahang pagbulutan sa Ginoo. Nya makita ta sa ato ang mga leader or nilang pastora or ni pastore, nilang GM. Siyempre koreksyonan gyud ta. Kaya wala na sila ginalantaw igsuon nga ang ato ang kinabuhi mahimog yung mahisubay diha sa pagbulutan sa Ginoo, sa awtoridad diha sa Ginoo. Mo rin lang gusto mo na nga time to time dili gid ta ingon nga mura bitaw ta og kanang naunsa pud ni oy nga kuan ra man pud kaayo kanang ra man pud kaayo, stricto ra man pud kaayo. Atong hinumduman igsuon ang mga Israelite sa una, o atong basahon ang Bible sa karaang tugon. Grabe biya kayo ang mga do's and don'ts dito sa Ginoo. O karon nga ang ato ang basihan sa kaluwasan o basihan sa una, walay makapasar karon. Imagine ha? Imagine ang bata sa una sa ilahang panahon ni Moises, pag musugol sa ginikanan, bato na siya hangtod mamatay. Karong panahon na, sumala, di ba dahil kay mga bata nga wala gay pagtaho silang ginikanan? Mao na sa tinuod lang igsoon akong anak. Sa iyang pangindaron karon 4 years. Ako na gina siya pasakitan. Tinuod na. Tinuod na igsoon tungod kay dili ko gusto nga maabot ang panahon bitaw nga mudako na sila nga mura na nuuntag kita mo ilang himong anak-anak nga usa ka kuan. So karon igsoon no? Akong ginahangyo ang mga bata nga maminaw ta tungod kay nadiri gihisgot siya pahin sa mga bata ug mga ginikanan. Sa unahan ani ro mahibaw-an nato. Mao na no atong basihan bitaw tong panahon ni Moises wala gyud makapasar igsoon. Ug atong basihan karon sa atuang henerasyon sa atuang kininana ta sa Greece kay luman to sila nagbase. Wala yung makapasar oy. Imagine na karon mga bata so ambot na lang, mangambot na lang ko. Kay grabe, wala na kanang ugsugoon nimo daghan kayo mga kanang naang rason dayon anak kayo, masingkan kayo. Oh, dayon basta. Kaya ang natulong na atong panahon na. Di, batuan na sila hangtod mamatay. May tagbatuon na kasa nga hangtod man gid mamatay. Oh. So mo na siya igsuon nga sa mo nang kita. Pasalamat kita kayo sa Ginoo mga kaigsuonan. Tungod kay naata karon diri kanang naang nabilong ta sa grasya ug sa Ginoo. Kay natulong sa una. Ambot siguro dili ta magkita nini karon. Nabatuan na ta sa una. Di ba?
Kaya I know nga, and I believe nga, sa mata ko sana to ka mga panimalay, lahi-lahi man tag mga kalidad. Ako mo accept ko sa una na nga musukol ko sa ako ang ginikanan. Oy, pero kanang akong nakita dito nga kana bang akong nahinumduman nga kanang sobra na pud kay ilahang pagmaltrato ba. Kay siyempre bata usay mo dula mo gina dayon inig uli. Lapdusan ta bisag usay mga gunitan, bunalan ta inana. Nya ako kina magulangan di murag makaingon gina ako nakasagop tanan sa pag seminar gyud. Oh. Muna diha. Muna nga kana ako mga igsoon wala ra kay na sila murag mild lang. Pero ako sa una murag basta ako numduman murag Marcelo gid to ako adagway. Oh. Mura nga pero wala po na ko gihuna-huna nga kani akong anak karon ako ni pasinaton wala na sa ko ang hunahuna pud nga akong ipasinati itong nasinati na ko sa una sa ako ang ginikanan wala gyud igsoon. Kay siyempre nana ko sa nanata sa Panginoon nakabalo man ta sa usay limitasyon sa mga bata pod. Oh, ako gani usay ingon na nga kanang mahilak siya din. Mahilak siya na say kuno nga dili ko ganahan dili na ko ihatag mahilak man ako nakahilantan ana hilak lang sa adlaw hilak di mo siya mahilak. Di mo siya mahilak. So dili man gud pwede nga sa tanan na lang panahon sila mo'y masunod igsoon. Oh, mga bata. Kay kita nga mga nagikanan, nakabalo man pud ta kung unsay angayan pud nila. Muna nga pasagdaan mo hilak og hilak ako sa kadlaw sige. Hilak duyugan pa kanako. So inana igsoon. Muna nga kini kinahanglan nga diha nga paagi nga mga bata no nga ug unsa gani itudlo sa ato sa atong mga ginikanan, sa inyong mga ginikanan igsoon. Nagingon pag diri sa unahan nga dili lamang kay sa diha nga maayo sila. Nagingon rin basta mabibawan to ni ron. No, ato sila gyapong sundon. Kay diha nga we nakatuman ka sa kuan authority, isip ginikanan. Wala ka pasabot diha nga ni sunod ka tungod kay ginikanan man gud. O sa diha. Kun dili nagsunod gyud ka katungod kay imong hunahon nga sa diha nga imo nang sundon maayo na ang imong kinabuhi. Kay I believe mga igsoon, siguro dili tanan nga mga ginikanan po nga natuglo og mayo sila nga. Pero I believe kita kay mga Kristiyanon man ta. Wala kitay laing nga kanang ginalantaw nga ang atong mga bata nga puhon. Maayo ang ilang kinabuhi. Dili sila mahimo bang sa lawayon diha sa katilingban. Di ba? Mao kay na usay ang mga ginikanan taon mag-utang-utang na lang tungod kay siyempre usay na mga panahon nga kanang naang wala ta kay ika-provide. Na mangita gyud pa siyempre ginikanan ko ka, provider ko ka. Mangita gyud pamaagi nga ma-provide ng mga needs sa imong mga anak. Una uban mangutang na lang po pero ang utang bayaran po nato kay murag dili pud pwede og dili bayaran. Dili pud pwede og dili bayaran. Hallelujah. So padayon ta igsoon no? Dayon ta kay atong oras dali ra ba kayo. So diri nga katong sa panahon ni Noe igsoon nga atong makita nga kanang naang sa diha nga nahubog na kay si Noe. Katuyang anak bitaw kisa to nga Simham Japet. Baton mao to no? Yang anak no? Sa kay to ni kata ni si Ham. Tulo mo to sila. So sa diha nga nakitaan siya murag wala ba to niya wala niya gitabunan ang di ba nakahubog mo to si Noe ato tungod sa kahubog. So mo to hinungdan nganong kuan nganong nga gitunglo siya yang anak nga isa ka buok. So diri nga paagi mga kaigsunan bisan pa day atong lantaw sa ato ang mga ginikanan bitaw nga dili na siya murag makaulaw bitaw kinahanglan atong tapigan igsuon. Proteksyonan ba nato? Oo. Proteksyonan nato tungod kay siyempre ginikanan nimo. Ayun numno ko sa akong papa sa ano igsoon, ako lang lakbitan gamay, buhi pa to. Sa diha nga moadto to siya og kanang manabo sa panahon sa Domingo kay Domingo may tabo sa mua. Bisan pag wala to siya kwarta, inig ulit to hubog ito. Tinuod na. Kay siyempre ang mga kuan man, ang mga barkada man niya mo libre. O wasi gasto igsoon, hubog siya. Hasta pud akong mama actually dito mo inom. Unta. Niya kay gipraktisan man. Gilaay daw akong papa ginom yung share o sa gipraktisan niya akong mama. Pila may istorya, tilaw-tilaw akong mama hangtod giganahan. O di atbang na silang duha. Kabalo ba mo igsoon nga inig mahubog akong mama or papa? Ya gamay pa ko agot mga time god. Inig kahubog siyempre di mo ko gusto nga maligid. Magbakler ba mi kag siya paingon sa mga sa munyos. Unya dili pag yun na inaanak karon kaninot ang kasada sa una danlog kay na igsoon, rap road na. Nya lahi ang yuta sa siyan kay kana mo kulahon. Danlog man na kayo. Di inig kahubog ana na barag-barag na. Siyempre di ko ganahan nga maligid siya matumba, nya masakitan. Akong hawiron niya siyempre bata ko, gamay pa ko. Bugat ako ang mama, di kami do mga ligid dito sa kanal. Una na igsoon. Mao na nga kining na ang siyempre dili ko gusto nga maulawan nga akong kuan. Ako ang ginikanan ko na kuna. Oh.
Mo to ako yung taman sa mahimo, ako ang isiba pero saan man nga bata man ko wala yung digi jud ming duha. So ila na igsoon nga bangon dapat papakay pero wala na yayay na. Mo na igsoon nga taman sa mahimo mga anak namo yung mga panahon nga ang mga ginikanan no nga siyempre makaingon siguro makaingon siguro mo nga murag dili min maayo ni ilang pagtagad sa mo. Dili kita magunahon na tungod kay ug sila pa kapaingon pa mo pauli na mi. Oh, papunta pa lang kayo pa balik na kami. Muna inyong una-unaon mga bata. Una-unaan ninyo nga kanang pag-istorya pagbadlong sa inyo ha. Para na sa inyong kaayahan, dili para sa inyong mga ginikanan. Muna inyong hinumduman gyud igsoon. Kay isip mga Kristohanon, wala gyud mga ginikanan or mga inahan or amahan nga mahintupawak mo sa dili maayo nga kinabuhi. Muna ilang taw igsoon nga time will come nga maayo ang inyong kinabuhi. Ako gani wala ko kahumag eskwela na ako plano mobawi lang ko sa akong mga anak pohon. Oh. Kay simple saon na gusto ta mi eskwela di mapunta suportaran. Mo nang karon imbes ganahan ta magpulis karon pulis na lang. Dili na tinuod pulis. Oh, pero sige lang, salamat sa Ginoo. Tungod kay sundalo sa Ginoo. Oh. Wala pulis, dili na pulis sa gobyerno, sundalo sa Ginoo. Hallelujah. So mo na igsoon nga mo na kay mga igsoon nga kining proteksyon sa pamilya ato ginang hinumoon bisag unsay mahitabo. Labi na gid kita nga mga Kristohanon. Atong labanan ang atong pamilya. O siyempre makahimog sala atong i-raise up. Dili na to iduot pa ilalom. Atong tabangan nga kaya ang ato goal ani nga udungan mata sa pagtubo sa gigaon pa ni pastora or ni daddy. Nga mudungon ta sa pagtubo igsoon. Bala di ta motubo physically sa atong lawas, basta kay spiritual mo tubo ta. So padayon ta igsoon. So hallelujah. Namatupad nga. Kadaghanan kanato naglikay nga mahubog. Apan ang walay pagtahod sa otoridad sama lamang sa usa ka normal nga bahin sa kinabuhi o sumala lang sa atong ginahuna apan wala ta makaamgo nga kini naghatag og tulo. Imagine, ug dili ka mo sunod sa authority. Posible nga mahimong matinonglo igsoon. Oh. Labaw na gid diha sa ato ang espirituhanon nga kinabuhi. Muna kining ang Holy Spirit igsoon, kinahanglan gyud atong tugutan nga may modominar sa tuwa. Kay sadto sa mga kaisunan, subok kayo naon nga musugot tag sa dili nga daghan jud kayo ron nga mga denominasyon nga murag gihimo na nilang opsyon ang Holy Spirit. Oh, tinuod na. Wala na bitaw kayo gitagaan og willing atong hinumduman sa diha nga wala pa ni kaya before ni kayab si Kristo sa iyang himaya. Aw sa iyang pagkayab sa iyang himaya. Iya jung gipadala ang iyang balang espiritu aron sa ingon ni ana. Amen. Mao'y mugiya nato nga iyang mga katawhan. Oh. Kanya karon dili na mo na siya tugutan ang Holy Spirit nga may dumala sa tuang panimbahon. Unsa may resulta? Wala klaro, di ba? So, mo na ang ang balang espiritu dako kay siya og kanang naang parte sa tuang panagtigom. Amen. Kay og wala dili na to i-honor ang Holy Spirit. Wala gyud. Og sila pa uga pa sa bulad. Ang atong panimbahon. Muna kita pasalamat kita sa Ginoo tungod kay usa na siya nga ang atong ginahimo gyud diri nga mag-rely kita sa Holy Spirit. Amen. Oh. Amen. Kay ang uban moingon man nga wala na kuno Holy Spirit karon. Unsa man ang Ginoo sa unang karon lahi? Ha? Parehara man Ginoo nilang Abraham sa unang karon. Amen. Amen. Sa una ang Holy Spirit na nila nga gay nila katumang panahon ni Abraham katumang kalayo ug dili katong haligi, di ba? Atong ibaluan? Panganod. Oh. So unya karon ug dili na tutugutan. Di ba kabantay ta usahay nga sa atong matag usa katong gigikanan murag kuan lang traditional lang gyud kayo nga panagtigom. So iniguli nimo inigsimba murag balaan kayo, dugos ka nimo ano. Iniguli man diha naman dayon may baw-an. Magkaalaman naman dayon inig panguli. Hallelujah. Mo na igsuon nga ato yung tugutan ang balaang espiritu nga mo'y mamulda sa ato ang kinabuhi. Tungod kay wala ang balaang espiritu mga igsoon dili gyud mausab ang tao. That's true. Tinuod na. Ug walay balaang espiritu nga mo'y mamulda sa ato ang kinabuhi. Wala gyud. 101.1% dili gyud mausab, dili gyud mabago ang tao. Tungod kay ang balaang espiritu lang mga kaigsoon may makausab
sa atuang kinabuhi. Hallelujah. So padayon ta igsoon. Kisay mo ang atong microphone ready na. So basa palihog basa diha sa dihang. Kadua. Sa dihang maglakaw ta sa balaang espiritu, andam ta sa pagtahod sa otoridad. Bisan pa man nga kana ang otoridad may sayop. Kung makita nato ang kakulangon sa atong ginikanan, pangulo o mga amo o panggobyerno, kinahanglan ta makat-on sa pagdala, pagtabon kanila pinaagi sa mga pag-ampo. Imbis nga sawayon sila pinaagi sa chismis o paghisgot-hisgot. Tipigi lang ang imong mga opinyon sa imong kaugalingon. Kung kana nga mga sayop nahimo sa mga pangulo sa simbahan, kung kanusa angay siya? Okay. Kung kanusa angay pakigsulti kanila sa pribado nga dapit, sultii inubanan sa gugma ug kaagop ug grasya. Amen. So klaro kay mga igsoon no? Self-explanatory kay dari. Ato makita nga sa diha nga maglakaw ta sa balang espiritu, andam ka pagtahod sa otoridad. Bisan pa man kanang otoridad sayop. Oh, may sayop. So pasabot igsoon nga dili magid perpekto ning ato ang mga ang otoridad. Dili na ta mo focus sa kuan sa ato ang tigom or ato ang church. Di na ta focus di sa gawas kay ug mingon ta og kanang dili perfect. Mingon gyud na to 99.919 siguro ana. Or so diri ta sa ato sentro nato ni diri sa ato ang denomination, sa ato ang church. So matag usa nato igsoon, siyempre tawo ra man kita, di ba? Di man taong ngoy, di ba ngoy? So mga tao ta igsoon, dayon mga tao ta nga dili perfect atubangan sa Ginoo. So ang ato ang mga leader, mga pastor or uban pang mga kaigsuonan, matag-usan nato diri. Time to time makahimo kita og sayop, makahimo ta og kanang dili mausahay sa ato ang mga inistoryahan, sa ato bakang mga aksyon, sa ato ang bakang mga kanang pinulungan, which is ang uban nato nga mga igsuon dili ganahan. Siguro sa ako ganin, apoy dili ganahan diri. So mato pa diri nga wala nagapasabot tungod kay wala ka ganahin niya, dili na lang kamutahod. Ingon diri nga bisan pag naa sila sayop nga tahuron gyapon nato sila. No, mato pa diri nga kung makita nato ang kakulangon sa atong ginikanan, pangulo o mga amo o panggobyerno, kinahanglan ta makat-on pagdala, pagtabon kanila pinaagi sa mga pag-ampo. O pag-ampo diay igsoon. Pinaagi sa pag-ampo. Dili nato sila ingon nga ato silang i-cover tungod kay ayaw na kay kuan ra ba na mahatag ra ba na unya kanang tights. Dako ra ba nag tights. Ayaw na dibikla kay di na nabalik sunod Domingo. Dili da igsoon. Ang ato dang himuon nga mag-ampo. Oh. So ang pag-ampo atong hibaluan igsoon nga dako kay ni siyag bili atubangan sa Ginoo. Ang pag-ampo sa mga mataong matarong, dako kay siya kaymuan at tubangan sa Ginoo. Mato pa siyang pulong sa Santiago pa to or Santiago no, Santiago. Samo na siya, dili na ito nga. Siya ba kay? Kaya din hisgot-hisgot to sala gid siya. Dili siya libak, dili siya chismis pero sala gid ang hisgot-hisgot. Matod ba nga tipigi lang ang imong opinion. Og na kay opinion, imuhar na og ang Ginoo sa Ginoo. So salamat kay sa Ginoo Lord. Tungod kay nakuan gyud ta kabalo ta ani ba? Hallelujah. So matod pa diha nga. Dre. Pagtabon kanila. Shit good opinion. Kung kana nga mga sayop nahimo sa mga pangulo sa simbahan, kung kanos aangay pakigsulti kanila sa pribado nga dapit inubanan sa gugma og kaagop o grasya. So ug naa tay kuan kana bang wala ganahi baka sa atong isig ka igsoon or sa ato ang leader, ato silang istoryahon. So ato nang kuno nang putlon na to natong ikog igsoon. Kaya man mo gud ikaw kay maikog ko. Kuan mo gud to. Putlon na to natong ikog. No? Bitaw no? Ang matupa ni kuan re Pastor Vlad nga istoryahan siya. So pwede man ta mo
kuan pwede man tamo istorya god. Naman tay kanang naang katungod pod, no? Ug naay pinitan karon na may wala ganay sa kuha. Or sa ilaba kang pastor o pastora o ilang GM. So sa ilan ang giingon pwede na to sila i-approach pero di mo na to ikaw ba kaingon ngay kaniya kanang dili pod. Pagkaulaw naman na igsoon. So pwede to kanang kuan ba? Pwede ko niya makig-istorya nimo. No? Then labi na ako giniguman og istorya mga snack pud mo di. Okay kayang kinabuhi ay. Hello, napa mo diha? So igsoon mo na siya nga. Pwede ta mo istorya. Oh. Kay pero kinahanglan po nga kanapong atong pag-istorya po nga. Mao lang gid nga. Inubanan sa gugma o taghop o grasya. Naay grasya igsoon dili disgrasya. Grasya. Kay kanang naang og sila pa to, wala may problema nga di masulbal basta pag-usapan. Oh. Masulbal gyud ang problema igsoon basta istoryahon lang. Dili na to pinagig kanang inisog ba kayo og isaw wala na kita diha ta lupig di man ta isog. Okay. So, muna diya mga igsoon nga, og natay mga opinion sa ato ang gobyerno, nana. Kaya atong gobyerno ron, puro lamang gini bad news ang ato ang madungog. Oh. Ato, wala lang, ato ang imahimo da, iampo na to. Oh, kay kita may nakabalo sa kining na ang tinuod nga unsa day angay na nga himuon para kana nga problema masolusyonan. Hallelujah. Tungod kay ang ato aning tuyo mga igsoon nga kanang mga nasa gobyerno karon nasa mga namunuan nga time will come nga maabli ang ilang sa lubutan dahil mga lagad sila sa Ginoo. Sa ako nang giingon nga dako kayo og kahimuan gining atong mga pag-ampo. Di ba gani atong mahibaluan karon atong makita nga daghan na kayo nga mga revival nga nagapanghitabo sa nagkalain-lain nga mga lugar. So pinagi na sa mga pag-ampo sa kanato og sa mga katawhan sa Ginoo. Amen. So kay ang pag-ampo pwede na siya katong giingon dito sa kanang naang sa Mateo ba na or Marcos nga kanang naang pwede ka moingon aning bungturo nga mulayat ka dito sa dagat. So unsa man to paghimuan na? Ayon ba nang aswaton? Dili na siya pinagiras magapo pero dili pud kanang literal nga bungtod kundi unsa may bungtod karon sa imuhang kinabuhi. Oh. Kay matag usa naton naman tay bungtod sa kinabuhi, naman tay mga giant sa atong kinabuhi. So dili na mga mulayas na mga bungtura o mga giant kung dili ka magapo. Amen. Oh, hallelujah. Amen. So, padayon ta. Next. Basa. Tas-taas to ni. Diri sa ang igsuon. Ang igsuon nga babayi ni Moises nga si Miriam misulti batok kaniya tungod sa iyang gihuna-huna nga maayong rason. Si Moises naminyo sa usa ka langyaw. Supak kini sa kultura sa mga Hebrewhanon sa pagminyo sa usa ka tawo sa gawas sa ilang mga banay. Mao nga gibati ni Miriam nga makatarunganon ang pagsaway sa iyang igsuon ingon nga usa ka tigpakaaron ingnon. Gawas pa ni ana siya og ang iyang igsuong lalaki nga si Aaron na sina kang Moises tungod sa iyang posisyon o pagkapangulo. Human ni ana mas bata pa siya sa ilang duha. Apan ang Dios wala makakita ni ingon nga ni ana. Hinunua ang kasuko sa Ginoo misilaob diha kanila ug sakalit si Miriam natakbuyan sa sanla. Siya sanlahon sulod sa 7 ka adlaw isip silot sa iyang dili maayo nga kinaiya. Makita sa Numero kapitulo 12. Kini nga istorya kanunay nga nagsamo kanako kay lagi na huna-huna nako nga si Moises ra unta ang naisanla. Apan ang Dios namuhat sa mas taas nga mga paagi ug sa lahi nga gingharian kaysa kanato. Ang mga leksyon nga akong nakatunan mao nga kinahanglan kong tahuron ang awtoridad bisan kung giilan nako sila nga sayop tungod kay ang akong kinaiya sa pagtahod nagpadayag sa akong personal nga kinaiya kaysa ilang mga sayop. Amen. So klaro kay mga igsuon no? Nga bisan pa dayo og kaning nagibikil ba nga isa ka leader or ato bakang kuan kanang igsuon nga ato gyapon silang i-honor. Amen. Especially gid ang Holy Spirit igsuon. Amen. Kay mao man ni atong topic karon nga host the Holy Ghost. So mo na ingon ni Pastor Vlad nga katong sa istorya ni Moises ug sa iyang igsuon nga si Miriam, di ba ato makita nga kining naang dapat aw kanang bang sa sayop ni Moises
dapat nga dili gid siya taho, wala sa gitahod sa iyang igsuon. Di ba sa may kuan rin, sama sa atong gibasa, di ba gisulot gitagaan siya kanang sakit. Nya dili pa gyud sakit nga kana lang normal nga sakit or simple lang nga sakit. Sipon lang or sa panadiha. Sangla pa gyud. Nya imagine ang sangla di ba na kanang sangla sa unang panahon. Kuha man siya kanang nang usa mo na siya gi kuan nga tunglo sa ilahang panahon. Kaya ang sangla grabe na siya. Ang uban na kada di ba katong mga putol ning kulamoy. Oh. Oh, kanang mga usay angay maputol diha. Oh, imagine na. Dili siya basta-basta nga. Ug atong una-una nganong si Miriam man mo'y gisilutan sa Ginoo nga si Moises man ta mo'y nakasala. Oh, diha nang laay. Kanang chismit lagi makadaot na. Oh. Hallelujah. Mo na igsuon nga sa ato nang gilabyan katong isa dire sa pikas. Nga ug naatay mga opinion ato ra tipigan. Oh. Kani kay siguro gi kuanan ni siya gi tawag aning gibalay-balay na ni siya katuba si Mrs. ba kay wala Ginoo nga bawal mo ta na sa ba nana ba no? Wa ta kabalo kay sila man tong panahon. Nya siyempre ang Ginoo nakita sa atong kasing-kasing igsoon bisa pag usaon nimo na pag-deny diha. Oh. Nakita ang Ginoo sa tuwang kasing-kasing. Oh. Matubad din nga ang igsoon nga babae ni Moises nga si Miriam misulti batok kaniya tungod sa iyang giunahuna nga maayong rason. Si Moises naminyo sa usa ka langyaw, supak kini sa kultura sa mga Hebrehanon sa pagminyo sa usa ka tawo sa gawa sa ilang banay. Oh. Dayon, mao nga gibati ni Miriam nga makatarunganon ang pagsaway sa iyang igsuon ingon nga usa ka tigpakaron ingnon. Gawas pa ni ana siya ug ang iyang igsuong lalaki nga si Aaron nasina kang Moises tungod sa iyang posisyon sa pagkapangulo. O tanawa di ba? Ang una-una ni Miriam, sakto man po niya ako kay siyempre nakasala gud siya. So, ang ara gid po siyang kuanon nang sawayon. Oh. Pero ang Ginoo kay dili lahi man ang ilang gihuna-huna nga tinuod lagi. Oh, kanang tama sila kay mao ni kanang naang minaminyo man si Moises sa dili nila ka uri or dili nila kasalabok dugo. Mao nang angayan gyud siya nga kuanon kanang naang sawayon or unsa ba diha. Pero ang ilang gihimo kay dili siya inline sa pagbulutan sa Ginoo. Mao tong hinumduman igsoon nga siguro gahuna-huna ta nga sakto gini ako kay kanang gihimo kuan guna kanang angayan ra man gid siya. Pero atong hinumduman nga ang atong hunahuna ug hunahuna sa Ginoo lahi. Oh, ato mong hinumduman igsoon labi ni kini mga alagad sa Ginoo. Kita mga alagad tanan sa Ginoo. Pero lahi-lahi tagkuling especially kanang mga pastora. Dili gid na sa pwede ikuan igsoon ato ning hinumduman ha. Dili na to na pwede ikuan. Sa tawag aning murag ato bitaw silang ibuli or unsaon. Kay ang unang pulong sa Ginoo nalimot lang yung ka sa tong basa nga don't touch my anointed one. Oh. Dili na to sila pwede nga tinuod baka himo sila sayo pero wala nagapasabot nga ato na silang iduot pa ilalom. Sa ato nang nalabyan, ato silang ubanan sa mga pag-ampo. Kaya atong hinumduman igsoon, kitang tanan, kada sila tao ra pud pare nato. So maka-commit na sila time to time, maka-commit na sila sala. So isip igsoon diha sa Ginoo, mag-uban ta, atong ubanan sila, atong suportaran. Pinaagig pag-ampo. O makahimo man silang sayop. So ato ra na siyang o nakabalo ka nga diri bitaw no na rebuke bi ko ani katong kani bitaw diri. Nakana jud ko sa Ginoo Lord pasayloag mi atong himo sa una kay simpre ato lang itakol gamay tong sa una. Kanang paghawa man gud namo didto wala mi proper bitaw nga para ni GM na nanghid man gid siya face to face nilang pastora. So kami ni Mrs. wala gyud mi ingon nga kanang ni istorya bitaw mi kay ako man kung una-una ato nga time kanang wala na ko imbis sila lahi mong ko mga kaigsunan kay og kana bitaw makasala dayon nakabalo ko nga ang sala pud nga dili gid siya as in nga may nga tong minor lang nga sala ba dili ko ako mo maulo ba dili ko kaharong so ang akong imo makigmeet man kita sila namo nagchat sa mo ang GC dayon murag dili na ko kaako gyud kay murag ako na may naulaw noon ni chat lang ko sa mo GC nga
kuan karon na may tama na kanang kuan mo ni mo na. Then mo to pagbasa na kuan nakaana ko sa Ginoo Ginoo pasaylo adyon mi ani nga dapat unta di ay kanang naang amo to silang istoryahon na nga kuan na sa ami. Oh. Mao di angay nga himuon igsuon. Pero mao lagi karon pa po ko nakabalo nga inaana di ay. So nakaana jud ko sa Ginoo pagbasa na ko ani. Napasaylo adyon mi Ginoo kay wala jud mi ka istorya maka mi wala bitaw mi ka direct og kanang naang istorya sa ilaha pananghid nga inana mobalhin nami. So sige lang. Basta mo na nano nga ang ato daing himuon nga ug lagi mabikil kaysa ako nang giingon nga makahimo man kita mali or sayop ato gyud suportaran sa pagampo. Dayon ato gyud i-approach. Ato gyud i-approach. Mo to nga ako aminado jud ko igsuon. Tungod kay mao gyud ako ang kinaiya kanang inani bitaw nga basta kanang naang nay mali dayon. Basta dili ko kaharong igsoon, wala ko'y lakas loob nga ako na siyang i-approach. Gawas lang siguro kanang mapuno na bitaw jud kay ko. Nana dayon murag abusar na bitaw kaayo. Kana buto jud ana og magkalisod. Pero kanang kuan lang, nana lang murag melo ra bitaw or kanang sila lang dili lang ako gyud ngoy gidot anog maayo, nana okay ra. Mo na ako ang kuan, mo na ako ang kinaiya pod, ako ang mindset. Pero dili di siya mao igsoon. Kinahanglan nga proper ba? Kaya siyempre, imagine ba yan at 10 years? Kato pag-ingon lagi sa amo ang kauban nga worship leader nga, abi nimo, kuya, inana, pagka wala, biya nimo, maramig langga mga naputlag pako. Oh, pagkawala ko no sa ako, pagkawala na ko dito. Yun, murado sila langga mga naputlag pako, na-paralyze. Pero, I believe nga, naagya po'y plano ang Ginoo. Naiplano ang Ginoo. Kay, sa matag panghitabo sa ato ang kinabuhi dili man lang na siya kay normal nga hitabo lang na tagi plano ang Ginoo ng tanan. Oh. So kay siyempre nagpabilin po mi dito dili gid mi ka balo nga mas iunor dako mas dakaan at tagaan na to og dako kayong bili ang Holy Spirit. Amen. Kay dito kuan man jud nang sold out man jud ko sa amo amo ang head dito then prayer po na ang nakaapan lang kay wala kay suporta ang mga membro. Dili ingon nga akong gi-raise up ni ato ang kuan ato ang denomination kay kita naman kita sa corporate man gyud baka natinabangay gyud pamilya gyud ba ito kay si pastor ra man ko isa sigig ampo then ang mga usay ang mga kauban sa pamuyo malit pa kaninya nara sa taas na muyo malit pa gyud inig simba. Oh so wala sila dili kay sila kuan sa kanang time pero ato ginas lang sa ato pa nang ginatunan karon nga ato gyud iampo tungod kay pareha man ta usara man ta sa lawas ni Kristo. Hallelujah. So mo na sa igsoon. So padayon ta ato diri no nga atong hibaluan nga bisan tuon nakasala si Moises wala siya gi condemn sa Ginoo. Dayon gani ang yang igsuon nga si Miriam nga sa pangunahuna pa ni Miriam nga sakto siya. Sayang pangunahuna sakto siya. Pero ang alagad si Ginoo si Moises nga nakita sa kanang naang nakita sa Ginoo ang kasing-kasing ni Moises. Ya kisa may kita gaag sakit, di ba si Miriam? Mao na isoon atong hinumduman nga sa matag bikil sa ato ang igsuon, sa ato ang leader baka ato gina silang ginaampo igsuon. Labos tanan mag-inampo ay kita. Tungod kay mao ni siya ato ang hinagiban igsuon kining pag-ampo. Kaya ang atong pagpangalagad sa Ginoo mga kaigsuonan pakig bugno or pakigiran ni siya dili pinaagian ng pareha ng Iran karon nga nahitabo nga binumbahay sila sa pisikal. Ang ato ani unod og dugo ni ato. No? Dili na to makita ang atong kalaban. Kanang imong igsuon karon diha nga unsay dili ka ganahan niya dili na ang dili na totally ang imong kalaban. Kundi ang espiritu nga nagdominar niya. Mao na mga igsuon nga mag-inampo ay kita sa matag usa. Hallelujah. Tungod kay ang pag-ampo nato mao man na siya secret weapon nga ang kalaban mga udyo nga ipana sa ato sa yawa, dili na siya makadulot sa ato. Hallelujah. Pinaagi sa mga pag-ampo. Amen. Hallelujah. Mao na nga nag-ingon dito nga more prayer, more power. Amen. Less prayer, less power. Powerless.
Sa mga igsoon, ug malubat man ta murag cellphone, charge. Oh, kay dili magud tanang panahon nga kanang full charge ka. Bisag ako, labi na nga ng paggabi akong duty ay kanang magpiyong-piyong jud ko pero wa ka pasod natulog ana ako i-relax akong mata ba. Kay kuan man gud ug kana bitong mabilar ko dahil dili kayo katulog. Kanang masakit akong diri oh. Na masakit akong diri mo na usay makabantay mo ana ako. Kanang sakit akong diri mo na ako gi-relax akong mata. Pero dili jud ko matulog ana. Ana ra ko ana ko. Manang kuan mabara ka duty ra gapon ba ana ra. Oh. Nana sa igsoon mo na nga be prayer kita. Bisan unsay mahitabo igsoon. Mag-inampo ay ta labaw sa tanan. Aron sa ingon ni ana, makasuga ko ta. Mudungan ta sa pagtubo igsoon. Hallelujah. So padayon ta. Diri sa usa sa napulo. Mo ba no? Okay, basa. Palihog kog basa. Pirahe. Ang atong oras alas 16, igo pa, sakto pa dahan patag. Usa ka napulo sa sugo nag-ingon nga tahura ang imong amahan ug inahan. Wala lang nag-ingon nga tahuron sila kung nindot sila nga Kristohanon. Wala lang nag-ingon nga tumana ang imong amahan ug inahan kundili tahuron usab sila. Ang pagkamas sinugtanon lahi sa pagpasidungog. Ang pagkamasulundon mahitungod kini sa buhat. Ang pagkasidungog mahitungod sa kinaiya. Ang pagsunod sa imong kinikanan diha sa Ginoo maoy usa ka sakto nga buhaton. Apan ang pagpasidungog kanila magdala ganti. Episo 6 ngadto sa 1:3. No, diri ra. Amen. So mga bata no, mo na akong gingon kaniya. Mga bata paminaw, mga tanan nga mga anak. So mo na siya nga matupad diri nga ang napulo ka sugo nag-ingon nga tahura ang imong amahan o inahan. Wala lang nag-ingon nga tahuron sila kung lindot sila nga Kristohanon. So dirita. So mga atong diri agapasabot diri nga bisan pag unsa di ay ang batasan sa ato ang ginikanan. Ato gyud po silang tahuron. Oh. Dili kay mo tahor ta nga og tagaan-tag kwarta. Og natay pangayoon ihatag. Love you pa, love you nga. Mga bata no, paminaw. Kinahanglan nga unsa man nga kalidad atong mga ginikanan, inyo mga ginikanan, tahura gina inyo sila. Oh. Maklaro kay diri oh. Wala lang nag-ingon nga tahuron sila kung nindot sila nga Kristohanon. So Kristohanon ang giingon diri, mga Kristohanon tataran, di ba? Amen. Wala nag-ingon nga tumanang imong amahan o ginahan kun dili tahuron usab sila. So lahi ang pagtuman, lahi usab ang pagtaho, di ba? Kay og mo pareha nang ang pagtuman man god. Og musugo ang mama or papa. So og mutuo ka, tuman man na siya. So wala ka gatinapol, wala ka gasupak-supak. O ang tahod lahi man. Og tahoron nimo nga imo jud siya ilhon ba nga ang pagtahod nga bisan direk unsa pa siya. Oh, bisan pag unsa siyang klasiha sa pagka inahan o pagkaamahan, pagkapapa or mama. Oh, tahuron gyapon nato sila. Mo ni gipasabot dire. Wala ga pasabot nga abi og tarong lang sila nga. Tarong lang sila nga Kristohanon. So pasabot di ay namang mga Kristohanon pun nga sa Kristohanon na tuod pero wala ta dire ha. Pero na sa lain nga kay kanang uban Kristohanon man gyud na sila. Pero lahi ang estilo pod. So wala inana nga og diha nga case. So tahuron gyapon nato sila. Nabitay koy kaila mas J Manila ko ngalan. Kato siya sa una. Kristohanon na god si Mamitos Pikas. Uya kay ang iyahang nakasubo lang kay kuan pud to sila god. Sige. Dili na ko iwan para Ang katong iyahang Paris mo na gid gyapon, shot put ba? Shot din butang, shot put. Dayon sige man sila kumbate. Ya siyempre usamig puyo sa compound.
siyempre, kanang palahubog po ko sa una. Siyempre, kanang mo inom gani, mahubog, malipong na, labi nagmasipaag kabayo, mga pula. Once nga mo inom ng tao igsoon, dili na gina normal ang iyang pangunahuna. Ako sa una, mahubog ko, umiinom ko. Dili ko mamad ang totally sa ako ang una-una. Lipong kay ko, pero pangutaan ako pagkaugma, kabaluro ko sa akong game mo. Mag-ampo bagay ko sa una, before ko mutulo, anang hubog kay ko, kay dili ko gusto nga magsuka. Lord, ay ko pasuka. Kana, ampo, imagine ha? Tinuod na, wala. Tinuod na, igsoon. Dili pa ko gustuhan na to. Pero hubog kay ko, laliman ba ka nang, ipoy anay mo marang mag-ana-ana, lipong na kaayaw din, mangita ko kung balde daan, tapat ako kay bulahag mo kinaunsa, di kay ko maulawan pagkaugma, kaya akong sinuka na sa balde, yabor na ko siyar. Ampo ko, Lord, ay ko pasuka, Lord, na. Nahubog ko. Pero di man, mahubog ko sa una, di man kay ko yung na, mawala ko sa ko ang kaugalingon. Nana ko, pero lipong lang kaya ako na huna-huna ba?